That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mahibalo na ko sa mga katsauhan aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule. Epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti ka, automatic doon na bagay ang palaya o malunggay. Imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule, di mag-all, sana all. Sayop gani ang sabon nga mapalit na ay consequence and harmful germs. So choose the new Safeguard with complete 10 germ protection. Targets and removes 10 harmful germs. Karon, mas gipad ako o gihimong mas sulit. 18% more. Same price gihapon. From 55, now 65 grams. Use Safeguard aron likay sa consequence. Better Safeguard than sorry. Try new Safeguard 65 gram sachet at plus 18% more, same price. Higala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Good para lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good para lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. This portion is brought to you by Tanduay Light. Gaanang may kasama. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, naichismis alag Diyos ang artista. Ay, kinsa? Maukuno samot siya kagwapa, kay nailaing gaalaga. Lu! Di ko gaingon nga si Christine Hermosa ni. Ay, hala! Di na chismis. Naapay lain na nag-alaga na ako. Ay, Christine, i-share na. Silka Papaya Soap with papaya enzymes and vitamin E para sa kutis na alaga. Kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. With regular use. Sa 65 grams, 18 pesos lang ang SRP, achieve nimo ang kutis alaganda ala Christine Hermosa with regular use. Palit na! Have a kutis alaganda with regular use with the #1 beauty bar soap in the Philippines. Silka Papaya Soap. Kutis na alaga, kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.